वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। नमस्कार. करंज्या किंवा कानवले, गणेश चतुर्थीला हा पदार्थ अगदी आवर्जून लागतो. या सणाला मोदक व कानवले नसले तर सर्वांना खूप काही चुकल्यासारखे वाटते. कानवला हा शब्द सर्वश्रुष्ट आहे. हा पदार्थ अगदी सर्वांनाच खूप खूप आवडतो. सर्वांचं तो हवा सारखा वाटतो. कानवले तयार करण्याची पद्धत, प्रक्रिया कोणती हे चला आपण इथल्या भगिनींकडून जाणून घेऊया. Premier d'abord, nous prenons nos coco nous remplis. Là, nous dividons dans une tiwati pour nous gagner nos mesures. Ensuite, nous préparons nos fillings qui nous pouvons mettre dans nos canola. Donc, un wati coco qui nous râpe. Nous mélangeons avec l'INCP d'isic. Et NCP et l'IT. Donc, ça filling là, c'est un filling traditionnel. Mais dans le temps moderne, maintenant, il y a des gens qui aussi mélangent gréo grillé ou dalle qui se grillé et til ou même du riz écrasé. À ce fait, nous pouvons pétrir la farine. Donc, nous mettons premièrement un wati la farine. Dedans, nous pouvons ajouter un petit peu d'huile. Nous mélangeons tout bien ensemble. Là, nous ajoutons le tigit pour nous former la pâte. Nous la pâte ne soit pas trop dure ni trop mou. Maintenant que nous finissons de pétrir la farine, nous pouvons faire un petit rond avec les petits boules pour qu'après nous l'atelier. Après que nous finissons de faire nos petits ronds, nous pouvons l'atelier. Nous l'atelier un petit peu bien mince pour que quand nous pouvons remplir et quand nous frions les vins croquants. Quand nous finissons l'atto, nous servons nos moules canola. Nous mettons environ 2 petites cuillères, ça filling que nous préparons tout à l'heure là. Et voilà, nos canola sont prêts pour frire. Donc, nous devons chauffer. Quand il est bien chaud, là, nous mettons nos canola. गणराया लवकर ये, गणराया लवकर ये. भेटी सकळासी देई, गणराया लवकर ये. भेटी सकळासी देई, गणराया लवकर ये.
Voilà nos canaulen paré. Zut ka servili, ou zut aussi ka apprécié avec un bon petit dégustation. गणपती बाप्पा मोरया. Moi, je trouvais beaucoup de travail inaccompli au niveau du Maratha Mandir. Donc pour cela, nous remercions tous les stakeholders, bien sûr le Task Force qui est sous la présidence du Premier ministre, Pravin Jagnnath, avec ensemble bien sûr la mairie de Vakwa et la Mauritius Marathi Mandali Federation, le centre culturel, le Speaking Union, et tout le monde aussi les autres autorités qui ont dit une permettre pour que tout le monde amenities, tout le monde facilités, infrastructurelles et logistiques et mettre en place pour que la fête au niveau national à Maratha Mandir, Beau-Cascade, pour faire dans de meilleures conditions. Nous souhaitons toute la communauté un Happy Ganesh Chaturthi et nous souhaitons que dans ce moment difficile qui nous fait face et qui n'ont pas pu faire face, donc Ganpati Bappa, il vient, il aide nous et il donne nous ce blessing pour que les restes de l'année qui passait, qui a resté, tout le monde passe dans de meilleures conditions. पहिली माझी ओवी ग गणपती रायाला, माझी ओवी ग गणपती रायाला, अवतरण देते यावे चतुर. नमस्कार. गणपती बाप्पांना मोदक प्रिय असतात. म्हणूनच तर गणेश चतुर्थीला, संकष्ट चतुर्थीला, विनायक चतुर्थीला किंवा अन्य गणेश पूजनाच्या वेळी बाप्पांना आपण 21 मोदकांचा नैवेद्य दाखवित असतो. मोदक कसे करावेत याची आजच्या नवीन पिढीला थोडीफार कल्पना यावी म्हणून आमचे हे प्रयत्न आहेत. आमच्या काही भगिनी इथे जमलेल्या आहेत. त्यांच्याकडून मोदक कसे करावेत हे जाणून घेऊया. Maintenant, moi, je vais trouver des rapcocolo kaomi d'une façon traditionnelle. आता खवलेल्या खोबऱ्यामध्ये साखर, वेलचीची पूड मिसळून मिश्रण तयार करूया. याला चून म्हणतो, नाही का आई? हो जरूर. तयार आहे का? हो. हे तांदळाचे पीठ, मैद्याचे पीठ, कोमट पाणी, आता पुढे काय करायचं? पीठ मळून झाल्यावर आता लाटूया. सारखा आकार होण्यासाठी ग्लासने कापूया. आता आपण मोदकाला आकार देऊया. आता मोदक उकळायला ठेवूया. हे पहा, मोदक तयार झालेले आहेत. नमस्कार. यंदाचा राष्ट्रीय पातळीवरचा गणेशोत्सव मराठा मंदिरात साजरा केला जात आहे. तयारी जोरात चाललेली आहे. मराठा मंदिर ही संस्था सगळ्यांच्या माहितीची आहे.
Maratha Mandir fut formé en 1972 par l'aide Sri Bajram Babaji et un groupe volontaire depuis le village Beau-Cascade. Au fil des années, Maratha Mandir marque l'histoire de la communauté marathi à Maurice. Maratha Mandir fait le premier pas dans beaucoup d'affaires qui nous considèrent aujourd'hui comme un usual de la communauté marathi. Par exemple, premier Sankashta Chaturthi, célébré par Maratha Mandir à l'époque. Parmi les activités que Maratha Mandir fait, tous les mardis et na satsang depuis plus de 20 ans. Et aussi, Maratha Mandir met beaucoup l'emphase dans l'éducation de nos jeunes. C'est pour ça qu'il y a une école avec 3 branches qui roulait tous les samedis et qui terminait par l'examen à chaque fin d'année. Chaque enfant qui passe sur l'examen gagne un certificat et ceux qui performent bien gagnent un prix dans une prize giving cérémonie qui est organisée et qui est un item culturel performé par les enfants. Maratha Mandir en 1992 est célébré pour la première fois sous la présidence de Guruji Sadanand Bhiwaji Ganeshotsav pendant 10 jours et est célébré ça au niveau national. Aujourd'hui, 28 ans après, nous pouvons réinviter pour célébrer Ganesh Chaturthi au niveau national encore une fois pendant 10 jours au siège de Maratha Mandir. Maratha Mandir est aussi très innovateur dans la communication digitale. Nous servons beaucoup de moyens techniques avancés et innovateurs pour communiquer avec nos bandevos. Par exemple, en 2008, nous sommes la première association marathi à l'île Maurice qui fait une webcast et un event live. 12 ans de cela, nous avons déjà avancé technologiquement pour faire des affaires comme ça. Et aujourd'hui, nous avons un maximum coverage sur nos pages Facebook de toutes les activités que nous faisons pour que les bandevos soient capables de suivre nous plus bien. Si vous avez envie de plus d'updates sur Maratha Mandir et sur nos activités, like nos pages Facebook et vous êtes capable de suivre nous en live au maximum de nos activités ou je pourrais lire en recorded. Au niveau culturel, Maratha Mandir fait aussi beaucoup d'efforts pour que quand nous présentons un item culturel, nous présentons à la hauteur. Et c'est pour ça qu'au fil des années, nous faisons un travail avec des musiciens pour qu'il y ait une band qui accompagne nous en live dans toutes nos prestations culturelles. Comme je disais au début de mon discours, une préparation en full swing pour accueillir les autres bandevos pour venir faire Puja Bappa dans la ferveur et dans la dévotion pendant 10 jours. C'est une tradition dans la famille Appa qui nous célèbre Ganesh Chaturthi assez longtemps. Et depuis l'année 1879, quand mon grand-père est né, c'est après qu'ils commencent, la famille commence à faire Ganesh Chaturthi. C'est-à-dire en 1880, la famille Appa commence à faire Ganesh Chaturthi. Et ça, à l'époque, tu fais ça à Bassin Blanc. La famille réside à Bassin Blanc à l'époque. Et ça finit suivre. C'est mon grand-père qui s'appelle Dondi Appa. Et Dondi Appa, quand il est grand, il continue à faire les Ganesh Chaturthi. Et ça finit suivre par mon papa. Et maintenant, moi qui viens prendre la relève, on peut continuer. Et moi, un garçon, de même, on espère qu'il est ici pour prendre la relève. Montmurti, c'est moi fin apprendre ça avec mon tonton. Gende Vapa. Et c'est plusieurs frères et un seul frère qui peut rendre Murti. Et c'est avec lui que moi fin apprendre comment Montmurti. Et moi fin apprendre et moi fin commence Montmurti à partir de l'âge de 12 ans. Et ça fin continuer sans relâche. Et c'est que moi me connais moi fin depuis mon naissance nous fin faire Ganpati chaque année. Nous assistons la terre
à Bedjikap. Quand nous amenons, nous mettons la terre à tremper. Et nous nettoyons la terre là, nous tirons tout ce rose, l'herbe qui est là-dedans. Et là, nous mettons les tremper. Et après ça, nous retirons, nous nettoyons. Nous laissons dans l'air pour nous travailler pour devenir la terre qui nous capable de manier. Alors, comme on peut trouver chaque année, on rend un minimum de 3 moutures petit. Et dans l'année, on finit, on rend 6 petit et dans l'année, on rend 7, mais le minimum c'est 3. नमस्कार. गणेश चतुर्थीच्या संदर्भात जसे तुम्ही पाहू शकता तालीम जोराने चालली आहे. Dans le cadre de Ganesh Chaturthi, comment je peux trouver répétition en full swing. Ganesh Chaturthi pour célébrer au niveau national à Maratha Mandir, 7 cascades en Yeta. Ganesh Chaturthi pour célébrer pendant 10 jours, commencer le 22 août avec Murti Sthapna le matin à 9h avec un cultural programme à 4h pour étaler sur 10 jours. Tous les jours, à partir de 6h, nous prenons Panchopchar Puja et à partir de 7h30, nous prenons un programme culturel par ban artistes locaux, musiciens et bandes danseurs et danseuses. Nous pourrons le faire Visarjan le 31 août et je tout invité, vous êtes capable de suivre nous sur la page Facebook pour plus d'informations et updates. नमस्कार. यावेळी आपण आहोत छत्रपती शिवाजी महाराज स्पिरिच्युअल पार्क PFO येथे. आपल्याला कळविण्यात इच्छितो की या ठिकाणी रविवारी दिनांक 23 ऑगस्ट रोजी दुपारी 4 वाजता इथं सार्वजनिक म्हणजे राष्ट्रीय पातळीवर गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने विसर्जन कार्य होणार आहे. त्याच दिवशी आमचे जे इकडचे कलाकार आहेत त्यांच्याकडून या ठिकाणी एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होणार आहे. तेव्हा नक्कीच या दिनांक 23 ऑगस्ट रविवारी. धन्यवाद. Nous, au niveau de la communauté, nous faisons une requête pour qu'il y ait un site d'immersion et aménager, embellir et bien sûr qu'il devienne une facilité pour les dévots qui convergent vers ce site-là. Je peux dire aujourd'hui, parmi tant d'autres embellissements, parmi tant d'autres sites qui nous embellir, qui nous améliorer, aujourd'hui nous trouvons à la berge de la rivière PFO, à Bossonge-Palma. Pour rappel, ce site-là, quelques temps de cela, il décrété le Chhatrapati Shivaji Maharaj Spiritual Park. Donc, c'est un joli cadeau pour la communauté et je suis capable de dire que c'est le plus grand projet parmi tant d'autres qui nous bénéficient. Je tenir à remercier le gouvernement, surtout le Premier ministre, qui donne un joli bijou à la communauté. Et j'espère qu'il va un dévot pour servir sa place-là à bonne échéance
pour garder propre et également pour upgrader à chaque année quand nous faisons une immersion de Ganesh Chaturthi. Chaque année, environ 15 000 à 20 000 pèlerins viennent pour faire la cérémonie d'immersion, pour faire le Visarjan, pour la fête de Ganesh Chaturthi. Les travaux ont commencé il y a à peu près 20 jours, autant que je me rappelle, et nous sommes totalement satisfaits. Le site pour fin prêt pour les milliers de pèlerins qui peuvent venir le dimanche du Ganesh Chaturthi. Et tout le temps, nous tous tiens à sa rêve, sa l'ambition, refaire ça la rivière là, sa bassin de Pierrefonds là. Et nous voulons remercier Medine aussi, bien sûr, le propriétaire qui permet nous de faire ces jolis travaux de rénovation et d'agrandissement. Mais moi, je veux dire aussi, ce n'est pas la communauté, la composante Marathi, tout seul qui peut bénéficier de ces travaux là. Nous vous connaissons, qui nous frère Tamoul aussi, vient là pour le Taipusam Kabadi, pour les autres célébrations aussi. Donc nous frère, nous frère Tamoul aussi servi ça lac là, ça la rivière là, et les autres pour aussi donc bénéficier des travaux que nous pouvons faire aujourd'hui. तुला वंदितो कृपाळा प्रथम तुला वंदितो कृपाळा गजानना गणराया प्रथम तुला वंदितो कृपाळा प्रथम तुला वंदितो कृपाळा गजानना वक्रतुंड ब्रह्मांड नायका वक्रतुंड ब्रह्मांड नायका विनायका प्रभुराया प्रथम तुला वंदितो कृपाळा प्रथम तुला वंदितो कृपाळा गजानना गणराया प्रथम तुला वंदितो कृपाळा प्रथम तुला वंदितो सिद्धिविनायक
शिवात्मजा मङ्गला शिवात्मजा मङ्गला सिन्दूरवदना विद्याधीशा सिन्दूरवदना विद्याधीशा गणाधीशा वत्सला तूच ईश्वरा सायकरा वेद तूच ईश्वरा सायकरा वेद हा भव सिन्धुतराया प्रथम तुला वन्दितो कृपाळा प्रथम तुला वन्दितो कृपाळा गजानना गणराया प्रथम तुला वन्दितो कृपाळा प्रथम तुला वन्दितो गजवदना तव रूपमनोहर गजवदना तव रूपमनोहर शुक्लाम्बर शिवसुता चिन्तामणि तु अष्टविनायक चिन्तामणि तु अष्टविनायक सकलांची देवता रिद्धि सिद्धीचा वरादयाळा रिद्धि सिद्धीचा वरादयाळा देई कृपेची छाया प्रथम तुला वन्दितो कृपाळा प्रथम तुला वन्दितो कृपाळा गजानना गणराया प्रथम तुला वन्दितो कृपाळा प्रथम तुला वन्दितो कृपाळा प्रथम तुला वन्दितो वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा